उम्मीद है आप लोग समझेंगे। पहले तो मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ कि आज का ये प्रोग्राम भी हमारी जो एजेंसी है उसको यहाँ पहुँचने में थोड़ा देर हो गया, तो इसलिए हम ये सारी जो फॉर्मेलिटीज है उससे ज़्यादा समय न दे करके जल्दी से जल्दी हेल्थ कैंप शुरू करना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारा सोनामुड़ा जीसीएस आपके इलाके में है और सोनामुड़ा जीसीएस में जो हमारे अधिकारी यहाँ काम करते हैं वो बार-बार आपसे रेगुलर मुलाकात नहीं कर पाते होंगे, लेकिन वो लोगों के दिल में आपके लिए बहुत ही जगह है और उन लोगों ने आपसे बार-बार ये रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ पे एक हेल्थ कैंप किया जाए, जिससे आसपास में जितने भी गांव हैं, जितने भी लोग हैं जिनको इसकी जरूरत है, उन सबके लिए एक व्यवस्था यहाँ पे ही करा जा सके। और अस्पताल जाना छोटी मोटी चीजों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन ऐसे हेल्थ कैंप लगे जिसमें आपकी जो जनरल जांच पड़ताल हो जाए और जो परेशानी है उसकी जो तुरंत दवा दे दी जाए, तो एक काफी सहायता मिलती है आपको स्वस्थ रखने में। और आप स्वस्थ रहें, ये हमारी कामना है, हमारी प्रायोरिटी भी है। आज के इस हेल्थ कैंप में जनरल हेल्थ चेक के साथ साथ आंख की टेस्टिंग का भी कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें वहां के तुरंत जांच करके जिसको जरूरत है उसे चश्मा भी दिया जाएगा। दांत के भी डॉक्टर हैं हमारे पास में, दांतों में किसी को अगर तकलीफ है तो उसकी भी जांच कर लेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है हमें रोज अपने लाइफ में कुछ जो हेल्दी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि कैंप एक दिन हुआ है, अगला होगा कुछ दिन बाद होगा, लेकिन आपका हेल्थ रोज रोज ध्यान रखने की चीज होती है। तो यहाँ जो डॉक्टर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो सब लोग आए हैं, वो आपको इस बारे में भी सलाह देंगे और जो उसकी जरूरत से ज्यादा पैदा होती है, ये पूरे देश में ऐसा नहीं है। ये ओईसी और त्रिपुरा राज्य दोनों के मिल के काम करने से ऐसा हो पाया है। तो इस मौके का फायदा लेते हुए मैं आपसे ये भी कहूँगा कि जहाँ कहीं भी ओईसी की कोई काम चल रहा है, वहाँ जिस तरह से आप उसमें हेल्प कर सकते हैं, आगे आ सकते हैं, तो उसमें हेल्प करिए, क्योंकि ये देश का काम है और इसमें हम अगर आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले तो त्रिपुरा स्टेट का फायदा होगा, और त्रिपुरा स्टेट का फायदा होगा मतलब आपका फायदा होगा। फायदा हमेशा सामने से दिखता हुआ नहीं नजर आएगा, लेकिन कहीं न कहीं आपके लाइफ को वो फायदा पहुंचाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। हाँ सर, আপনি তো ভেঙে গেছে পাওয়ারটা জানেন তো কত নিয়ে যাবেন পাওয়ারটা লাগিয়ে দেন আপনি করে দেবো
আপনার বয়স সন্তোষ কুমার সন্তোষ দেবনাথ কিন্তু সুজিত দাও না সুজিত কি কাজল সুন্দর করে আর এমনি শরীরের সমস্যা আর মায়ের বেশিরভাগ দিনের মধ্যে 20 দিনে আমার শরীর এখন বেশি খাওয়া দাওয়া এদিকে শিশুদের জিপা লাগি ফাঙ্গাল দাও হ্যাঁ এটা আপনার বয়সের সঙ্গে ঠিক আছে পুরো একদম ক্লিয়ার এটা শুধু
ছবিতে যাওয়া আর এমনি পড়াশোনা করবেন ও না না দিয়ে দিল একদম মুখে লাগলো এটা দিনে দুইবার খাওয়ার পর সকাল থেকে দুপুরবেলা খাওয়ার পরে এটা রাত্রে সবাই ওষুধ পাইবেন এটা খাবে 1 চামচ করে দুইবার দিনে দুইবার করে জন্য বোঝাকে তিনি হেলকেম খাইলে Dosra Gram Panchayat Uwanjisin Udrage Sungkira Dagawa Health Camp Khaile Magi Khaile Health Camp Khaile Bodol Apun Kasung Youth Welfare Society Bodol Sin Secretary Ka Samaras Devar Matini Bo out of Tripura sorry Hakisa Hamil Magi Baira Tanzan Apun Magi lead Kaitama Manos Devarma Tai online sini je Youth Welfare Society ni je members ro Aro tini tama bagzakan Oro tini sing health camp Dr. Frunglan bagine sok pajak sini mokol ni doctor tai medicine ni doctor tai MBBS tai child cancer doctor tongo obosung agartala ni khub motamoti nami dami doctor rong phai sok pajak jagawa elakani borong no স্বাস্থ্য রক কাহাম কি তিসে তাংলানা বাগৈ হেলথ চেকআপ খুব জরুরি হিম মনে খাইকা আমার মাকে সেদিন জায়গা সব থেকে এই শোকের প্রোগ্রাম আপনাদের এলাকাতে হেলথ ক্যাম্প যে করছিল আজকে আপনার কি মনে হয় কেমন লাগছে আপনার কাছে কেমন লাগবো শোকে তো কিছু দেয় না বাবা আগে এরকমই আসছিল ওষুধ ছিল না না আগের মাসে না আজ 1 বছর ধরে চোখ কিছু দেয় না কোনো নাই না আজকে আপনার ওষুধ পাইছেন না ওষুধ পাইছে আজকে না ডক্টর দেখেছে আজকে দেখছিলাম আগে ডাক্তার কাম হয়েছে না না আজকে দেখেছে না ওইখানে আইয়াছে না এখানে আজকে না দেখাইছে না না দেখাচ্ছি না আপনার নাম আমার নাম বিশ্বকা আপনি আজকে ডক্টর দেখেছে কি কি ওষুধ নিছেন কি ওষুধ নিছেন আপনি আজকে আবার ওষুধ হ্যাঁ আর শরীরটা দুর্বল লাগে হ্যাঁ আর এটা লাগে আটারিটা ভাত খাইটারিটা খুব লাই আর বড় বড় হাসা এতবার উঠলে ভালো লাগে শিখে না আগে এভাবে কোনো আইছিল হেলথ ক্যাম্প করার জন্য বা ওষুধ দেওয়ার জন্য এই তো আগে ডাক্তারের ওষুধ খাইছি না না এইভাবে আপনারা যে সবাইকে ওষুধ দেওয়া হয়েছে আগে আইছিল এইভাবে আরো আগে আসতাম যে ইয়েছে কত বছর আগে কত বছর আসলা ওই যে 2-3 বছর হইব আসি আজকে আপনাদের ওষুধ পেয়ে আপনি কেমন হয়েছে খুশি না খাইছি যে ইয়ে খাইছি
দেলোয়ার হোসেন বয়স 13 ওইটা কার চশমা ওকে দেননি কেন একটু এই লেখাগুলি পড়তে পারেননি লাগিয়ে পারবে তো ও আচ্ছা না না মোটামুটি দেখে তো আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে জানেন তো ও পোস্ট তো স্যার বলো দেখেন এদিকে এখানে লেখা আছে এক নাগারে যদি 2 সপ্তাহ বেশি কাশি থাকে বা জ্বর থাকে বা বুকে ব্যথা থাকে কাশির সঙ্গে যদি রক্ত যায় তাইলে গভর্নমেন্ট হাসপাতালে যাবেন সরকারি হাসপাতালে যাবেন এখানে 3 নম্বরের চিকিৎসা করবো আপনারা ইয়েতে যাবেন বুঝতে পারেন এখানে যাবেন এটা বাইরের থেকে কিনবেন কেমন এটা তো সব দিছি এটা বাইরে থেকে কিনবেন হ্যাঁ দোনো সাইডে একজন করে দিন দুইবার রাতের সময় দিনে দুইবার সকালে একবার রাত্রে হ্যাঁ ভালো আর এটা একটা করে দিনে একটা বয়স 35 রাহুল দাস স্বপ্না পাল স্বপ্না পাল মেডিসিন